sasa hivi unaweza ukavuna hata eka 10 kwa siku moja. Kwa hiyo imeturahisishia kwa kiwango kikubwa sana katika uvunaji. Nilishawahi kutumia mashine zingine kwa sababu ndio mwaka wa kwanza kutumia hii hapa Zoom Lion. Hii iko vizuri zaidi. Ina spidi nzuri na iko vizuri, inavuna, inapepeta vizuri, mpunga wake watu wanausifia.主要粮作物水稻、小麦、玉米全程机械化方案，提供拖拉机、收割机、打捆机等全链条设备。拖拉机累计在非销售超3000台，坦桑为重点市场之一，